Zamislite da možete pobijediti tešku bolest poput upale pluća bez dugotrajnih antibiotika i njihovih nuspojava. Zvuči nevjerovatno. Priroda nam je podarila moćno rješenje koje je vjekovima bilo skriveno u običnoj biljci koju mnogi imaju u svojim kuhinjama. Ovo ulje ima toliko snažna antibakterijska svojstva da su ga naučnici uporedili s modernim antibioticima, a u nekim slučajevima pokazalo se čak i efikasnijim. Riječ je o ulju koje je naše bake koristile za začinjavanje hrane, ali rijetko ko zna za njegove nevjerovatne ljekovite moći. Ljudi koji su se borili s respiratornim problemima godinama svjedoče o dramatičnim poboljšanjima nakon što su počeli koristiti ovaj prirodni eliksir. Jedna žena iz Sarajeva, koja je godinama patila od hroničnih upala pluća, izjavila je da joj se stanje potpuno stabiliziralo nakon samo 2 sedmice korištenja. Doktori su bili šokirani kad su vidjeli moje nove nalaze. Naučna istraživanja sada potvrđuju ono što narodna medicina zna stoljećima. Ovo čudesno ulje možda je najefikasnije prirodno antimikrobno sredstvo dostupno čovjeku. Ali prije nego što otkrijemo sve detalje o ovom ulju, trebate znati zašto je borba protiv upale pluća toliko važna i često komplikovana. Pneumonija ili upala pluća predstavlja ozbiljno stanje koje može ugroziti život ako se ne liječi pravilno i pravovremeno. Ova bolest pogađa ljude svih uzrasta, ali posebno je opasna za starije osobe, djecu i osobe s oslabljenim imunološkim sistemom. Šta je zapravo upala pluća? Upala pluća predstavlja infekciju koja zahvata plućne alveole, male vrećice ispunjene zrakom u plućima. Kada se inficiraju, ove alveole mogu se napuniti tekućinom ili gnojem, uzrokujući simptome poput kašlja s gnojem ili sluzi, groznicu, drhtavicu i otežano disanje. Ova ozbiljna bolest može biti izazvana različitim uzročnicima, uključujući bakterije, viruse i gljivice. Bakterijska upala pluća je najčešći oblik kod odraslih osoba i obično se liječi antibioticima. Međutim, virusna upala pluća ne reaguje na antibiotike, što predstavlja značajan problem jer pacijenti često uzimaju ove lijekove bez stvarne potrebe. Gljivična pneumonija najčešće pogađa osobe s već oslabljenim imunološkim sistemom i zahtijeva poseban tretman. Konvencionalni medicinski tretmani za pneumoniju uključuju različite vrste antibiotika, antivirusne lijekove i antimikotike, ovisno o uzročniku. Međutim, ovi tretmani nose određene rizike i ograničenja koja mnogi pacijenti i liječnici sve više prepoznaju. Problemi s konvencionalnim tretmanima. Antibiotici su dugo bili glavni oslonac u liječenju bakterijskih infekcija, uključujući i pneumoniju. Međutim, s vremenom se pojavljuje sve više zabrinjavajućih problema. Prvo, antibiotici mogu biti neefikasni protiv određenih vrsta upala pluća, posebno onih virusnog porijekla. Korištenje antibiotika u tim slučajevima ne samo da je beskorisno, već može dovesti do razvoja rezistencije na antibiotike. Drugo, sve više ljudi razvija rezistenciju na antibiotike zbog njihove prekomjerne upotrebe. Ovo je globalni zdravstveni problem koji naučnici nazivaju tihom pandemijom. Bakterije evoluiraju i postaju otporne na lijekove koji su nekada bili efikasni, što znači da infekcije postaju sve teže za liječenje. Treće, prije korištenja antibiotika, važno je provjeriti svoju osjetljivost na lijek. Neki ljudi mogu imati alergijske reakcije koje mogu biti blage, poput osipa, ali u rijetkim slučajevima mogu biti i životno ugrožavajuće. Četvrto, preduga upotreba antibiotika može imati ozbiljne nuspojave na organizam. Jedna od najznačajnijih je narušavanje crijevne flore. Antibiotici ne razlikuju dobre od loših bakterija, pa uništavaju i korisne bakterije u crijevima koje su ključne za naš imunološki sistem. Procjenjuje se da se oko 70% našeg imuniteta nalazi upravo u crijevima, tako da narušavanje crijevne flore direktno oslabljuje našu odbranu od bolesti. S obzirom na sve ove probleme, mnogi ljudi i zdravstveni radnici okreću se prirodnim alternativama koje mogu pomoći u borbi protiv infekcija bez štetnih nuspojava. Prirodne alternative za zdravlje respiratornog sistema. Priroda nam je dala mnoge biljke koje mogu pomoći u održavanju zdravlja respiratornog sistema. Među njima su ehinacea, bijeli luk, džumbir, kurkuma i med i svi poznati po svojim antiinflamatornim i antimikrobnim svojstvima. Međutim, jedna biljka se posebno ističe po svojoj efikasnosti u borbi protiv respiratornih infekcija, origano. Origanum vulgare je aromatična biljka iz porodice mente koja se tradicionalno koristi kao začin u mediteranskoj kuhinji. Ono što mnogi ne znaju jest da ova biljka ima izuzetna ljekovita svojstva, posebno kada se koristi u obliku eteričnog ulja.
Čudesna moć origano ulja. Ulje origana se dobija destilacijom listova i cvjetova biljke origano. Ovo ulje se koristi u ljekovite svrhe već stotinama godina, ali tek u posljednje vrijeme moderna nauka potvrđuje njegovu efikasnost. Ovo ulje je pravo nutritivno blago. Bogato je esencijalnim mikronutrijentima uključujući željezo, kalcij, omega-3 masne kiseline, vlakna, mangan, vitamin B i vitamin K. Svaki od ovih nutrijenata igra važnu ulogu u održavanju optimalnog zdravlja. Ono što origano ulje čini posebno vrijednim u borbi protiv respiratornih infekcija jesu njegovi aktivni sastojci karvakrol i timol. Ove supstance imaju snažna antibakterijska, antivirusna i antifungalna svojstva. Naučni dokazi o efikasnosti origano ulja. Impresivna istraživanja pokazuju da eterično ulje origana ima iznimno jaka antibakterijska svojstva. U jednoj studiji naučnici su otkrili da je ulje origana jednako učinkovito kao i konvencionalni antibiotici u sprječavanju rasta patogena, uzročnika bolesti. Posebno je fascinantno otkriće da origano ulje može spriječiti rast patogenih bakterija čak i kada je razrijeđeno. To znači da su potrebne vrlo male količine ovog ulja za postizanje terapeutskog efekta. Studija objavljena u časopisu Journal of Medicinal Food pokazala je da origano ulje može inhibirati rast 5 različitih vrsta štetnih bakterija. Druga studija, objavljena u Frontiers in Microbiolog, pokazala je da karvakrol, glavni sastojak origano ulja, može efikasno djelovati protiv bakterije Streptococcus pneumoniae, koja je jedan od najčešćih uzročnika upale pluća. Osim antibakterijskog djelovanja, ulje origana pokazuje i snažna antivirusna svojstva. Istraživanja pokazuju da može pomoći u borbi protiv različitih virusnih infekcija, uključujući neke koje pogađaju respiratorni sistem. Kako origano ulje djeluje na upalu pluća? Kada govorimo specifično o upali pluća, origano ulje djeluje na nekoliko načina. Prvo, direktno uništava patogene koji uzrokuju infekciju. Aktivni sastojci u ulju, posebno karvakrol i timol, mogu narušiti ćelijsku membranu bakterija, što dovodi do njihovog uništenja. Drugo, ulje origana ima antiinflamatorna svojstva. Upala je prirodna reakcija imunološkog sistema na infekciju, ali prekomjerna upala može oštetiti plućno tkivo. Origano ulje može pomoći u smanjenju upale i olakšati simptome. Treće, ovo ulje jača imunološki sistem. Bogato je antioksidansima koji pomažu u borbi protiv slobodnih radikala i jačanju prirodnih odbrambenih mehanizama organizma. Četvrto, origano ulje može pomoći u razrjeđivanju sluzi i olakšati iskašljavanje, što je posebno važno kod upale pluća kada se u plućima nakuplja sekret. Prednosti korištenja origano ulja u odnosu na antibiotike. Za razliku od antibiotika, origano ulje djeluje selektivno protiv patogenih mikroorganizama, dok manje utiče na korisne bakterije u crijevima. To znači da može pomoći u borbi protiv infekcije bez narušavanja krijevne flore i oslabljivanja imunološkog sistema. Također, do sada nije zabilježena rezistencija bakterija na origano ulje, što ga čini vrijednom alternativom u vremenu kada bakterijska rezistencija na antibiotike postaje sve veći problem. Origano ulje može djelovati protiv širokog spektra patogena, uključujući bakterije, viruse i gljivice. To ga čini svestranim sredstvom za borbu protiv različitih vrsta upale pluća. Važno je napomenuti da, iako origano ulje pokazuje obećavajuće rezultate, ono ne bi trebalo zamijeniti konvencionalni medicinski tretman bez konsultacije s liječnikom, posebno kod teških slučajeva upale pluća. Kako pravilno koristiti ulje origana? S obzirom na jačinu ovog ulja, izuzetno je važno da ga uvijek uzimate u razrijeđenom obliku. Čisto eterično ulje origana može izazvati iritaciju sluzokože i kože ako se koristi nerazrijeđeno. Za unutrašnju upotrebu, preporučuje se sljedeći način primjene: dodajte nekoliko kapi ulja u čašu vode. Ovaj jednostavan napitak može pomoći u prevenciji upale pluća, prehlade i jačanju imunološkog sistema. Za optimalne rezultate, preporučuje se konzumiranje vode s origanom 5 puta sedmično. Međutim, prije početka bilo kakvog režima s eteričnim uljima, posebno za unutrašnju upotrebu, važno je konsultirati se sa zdravstvenim stručnjakom. Pored unutrašnje upotrebe, origano ulje može se koristiti i za inhalaciju. Dodajte 1 do 2 kapi ulja u posudu s vrućom vodom, prekrijte glavu peškirom i udišite paru nekoliko minuta. Ova metoda može pomoći u direktnom djelovanju na respiratorni sistem.
Za vanjsku primjenu origano ulje se može razrijediti s uljem nosačem, poput maslinovog ili kokosovog ulja, u odnosu 1:10 i nanijeti na prsa i leđa. Ova topikalna primjena može pomoći u olakšavanju simptoma upale pluća. Mjere opreza pri korištenju origano ulja. Iako je origano ulje prirodan proizvod, to ne znači da je potpuno bezopasno za sve. Određene mjere opreza su neophodne. Trudnice i dojilje trebaju izbjegavati unutrašnju upotrebu origano ulja bez konsultacije sa zdravstvenim stručnjakom. Osobe s postojećim zdravstvenim stanjima, posebno onima koja utiču na imunološki sistem ili jetru, također bi trebalo da se konsultuju s liječnikom prije korištenja origano ulja. Ako uzimate bilo koje lijekove, važno je provjeriti moguće interakcije s origano uljem. Uvijek počnite s manjim dozama i postepeno povećavajte ako nema neželjenih reakcija. Ako primijetite bilo kakve neobičajene reakcije nakon korištenja origano ulja, prestanite s upotrebom i konsultujte se sa zdravstvenim stručnjakom. Origano ulje predstavlja moćno prirodno sredstvo u borbi protiv upale pluća i drugih respiratornih infekcija. Njegova antibakterijska, antivirusna i antifungalna svojstva, potvrđena naučnim istraživanjima, čine ga vrijednom dopunom konvencionalnim tretmanima. Dodavanje nekoliko kapi ovog čudesnog ulja u čašu vode može biti jednostavan, ali efikasan način za jačanje imunološkog sistema i borbu protiv patogena koji uzrokuju upalu pluća. Međutim, važno je zapamtiti da prirodni tretmani, uključujući i origano ulje, ne bi trebali zamijeniti stručni medicinski savjet i tretman, posebno kod ozbiljnih stanja poput upale pluća. Kao s bilo kojim ljekovitim sredstvom, prirodnim ili sintetičkim, ključ je u umjerenosti, pravilnoj primjeni i konsultaciji sa zdravstvenim stručnjacima. Na taj način možemo iskoristiti najbolje što nam priroda nudi, uz minimalan rizik od neželjenih efekata.